सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। इस वक्त हलचल है सियासी और सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक सियासी जमात नज़र आ रही है, उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम नून। पंजाब में उन्होंने इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और पंजाब की 141 नशिस्तों पर जो मुस्लिम नून कह रही है कि उनके सर्वे के मुताबिक 90 नशिस्तें वो जीत रहे हैं, लेकिन वो 120 सीटें जीतना चाहते हैं। अब इलेक्टेबल्स के लिए भी दरवाजे खोले जा रहे हैं और तमाम तर सीटों को जीतने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम नून इस वक्त सिंध में मौजूद है और ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक स्पेशली लाहौर से आए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ, GDA के साथ मुलाकातें करने के लिए। जमीयत उलमा इस्लाम के सिंध के वफ़द के साथ भी उनकी मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद एक नया सियासी इत्तेहाद इलेक्शन में बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके बारे में उन्होंने सीट एडजस्टमेंट की बात तो नहीं की, लेकिन ये ज़रूर कहा कि इस्लाहात पर बात होगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ मिलकर अब अगले आने वाले वक्त में सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, GDA और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करती नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान है, जहां कल मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ के वहां पर जो आला सियासी हमायदीन हैं उनके साथ मुलाकातें भी हैं और कुछ लोगों के बारे में ये भी तवक्को है कि वो मुस्लिम नून में शमूलियत कर रहे हैं। बाकी BAP के हवाले से जो बड़ी इस वक्त सियासी जमात है बलूचिस्तान में, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी सियासी इत्तेहाद या कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई ऐसे मामलात कर सकती है नहीं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नादिर मक्सी साहब, सीनियर खालिद मक्सी साहब, खालिद मक्सी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, BAP के सीनियर रहनुमा हैं। मक्सी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दीगर मेहमान भी होंगे। खालिद मक्सी साहब, सबसे पहले तो सर मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो BAP और पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ मिलकर कोई इलेक्शन लड़ने की पॉलिसी, कोई इत्तेहाद, या BAP सोलो फ्लाइट ही करती नजर आएगी अगले इलेक्शन में? क्या सर आपकी जमात में अब तय हो रहा है? अस्सलाम, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अगर क्रेडिट करूं, मैं BAP का सदर हूं जी। जी, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं जी। बिल्कुल करेक्शन हो जाए। जी। हाँ जी, बिल्कुल। सियासी गहमा गहमी जब होती है तो ये तो होता रहता है, मुलाकातें और जोड़ तोड़, ये धंधा तो हिस्सा है सियासत का। हाँ, सियासत इसी को कहते हैं। सियासी माहौल बनेगा तो सियासत एक्टिव होगी, तो फिर यही है, मुलाकातें भी होंगी और देखेंगे अपने ज़ाहिर है मफाद को कहाँ पे हमें एडजस्टमेंट में फ़ायदा होता है तो ज़रूर ये होगा इंशाल्लाह। तो नून लीग की तरफ रुझान क्यों आपका हो रहा है सर? नज़र आ रहा है जैसे वो कह रहे थे कि लोगों ने पहचान लिया कि मियां नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म हैं, नून लीग की हुकूमत है, इसलिए आप नून लीग की जानिब? लोगों ने पहचान लिया है कि नून लीग की तरफ, अब वो तो देखा जाएगा आने वाले वक्त में। बट अभी आ रहे हैं, जब अगर मिलने आ रहे हैं और एक मेहमान आता है तो मुलाकात होती है ना जी। वो तो बात की बात है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, उस पर तो अभी तो इनिशियल स्टेज है। हाँ, कबल अज़ वक्त है कि हम क्या कह सकते हैं। तो अभी सिर्फ इसको मुलाकात ही कहा जाए मक्सी साहब? इसको अभी आप मुलाकात ही समझें, अभी मुलाकात है और देखते हैं मुलाकात में क्या तय होता है। सही, ठीक है, साथ रहेगा मक्सी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादर बलोच साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आपका एक खासा तवील अरसा गुजरा मुस्लिम नून में, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा हैं। मुस्लिम नून बलूचिस्तान पर देख रही है इत्तेहाद की सूरत या अगले आने वाले वक्त में मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है इस वक्त बलूचिस्तान को लेकर? भाई, मैं अर्ज ये करना चाहूंगा जी कि मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की कोई पार्टी नहीं है इस वक्त। ये मेरी आवाज वापस आ रही है, मुझे इसको ठीक कर लेना जी। आवाज ठीक कीजिएगा जी जनरल साहब की। जी बलोच साहब। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में एग्जिस्ट इस वक्त तक नहीं कर रही है। मैं ये इस बुनियाद के ऊपर ये बात मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम नून में हम थे, हमारी गवर्नमेंट थी, हमारे 22 मेंबर एक और के 27 मेंबर हमारे थे। लेकिन जब हम लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, तकब्बुर से अल्लाह ताला मुझे दूर रखे, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून की ऑर्गेनाइजेशन के लिए
उनको प्रेसिडेंट एक सूबाई लेवल पे मिला नहीं। अब तक उनका जो है ना कोई बलोच, बुनियादी तौर पर रवायत ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जिस वक्त कोई पार्टी होती है या हुकूमत होता है तो वहाँ पर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन के लोग हैं बलोच हैं, प्रेसिडेंट उनसे होता है और जनरल सेक्रेटरी पख्तूनों से होता है। तो वहाँ पर बजवाल शाह काकड़ को उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया, वो 3 साल तक रहा। जाफर मंदोखेर साहब मेरे दौर में शामिल हुए थे, उसको अभी उन्होंने प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया है। यानी अगर इस पार्टी की एग्जिस्टेंस वहां पर होती तो कम से कम उनकी ऑर्गेनाइजेशन को 3 साल हुए हमने छोड़ा था, इसको बनाना चाहिए था। अब अगर उसको फतह करने की कोशिश की जा रही है, बलूचिस्तान को मियाँ साहब को तकलीफ दे रहे हैं, वहां पर ला रहे हैं, तो मुमकिन है लोगों को कहा जाए, लोग जाके शामिल हो जाए, मुस्लिम लीग बन जाए। तो इस किस्म की पार्टियां बनती रही हैं, बनने के बाद फिर दाएं बाएं भी होते रहे हैं। कादिर बलोच साहब, किसी के कहने पर फिर ये जमात फिर किसी के कहने पर बन रही है, खुद से मुस्लिम लीग नून जो आप कह रहे हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं उस तरह से कर रही है जमात के तौर पर? देखिए जी, मैंने इस बुनियाद पे ये नहीं कहा कि एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। मकसद है कि अगर एक पार्टी वहां पर अपनी प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन अगर उसका ना हो तो फिर क्या कहेंगे? मेरा व्यू पॉइंट है कि इतनी सी बात है और ज्यादा नहीं है। तो सर पाकिस्तान प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बलोच साहब, मेरा जो सवाल था कि आप भी, सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब भी, बाकी बहुत पुराने लोग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं और आप लोग भी आके शामिल हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन को किस तरह से देख रही है? क्योंकि जो कुछ इत्तेहाद बन सकते हैं, कुछ सीट एडजस्टमेंट हो सकते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं सर? हम मुकम्मल अपनी तैयारी में हैं, काफी लोग हमारे पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हम घर घर पे पहुंचेंगे, बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में कोशिश करेंगे कि हम अपना पार्टी का मंशूर आगे ले और उसको जो है ना लोगों को कन्विंस करें, अपने साथ शामिल कर ले। इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी और उसके लिए जितनी भी मेहनत की जरूरत है, पिछले 3 दिन से हम कराची में बैठे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स की तरफ अटेंड करने के लिए, पार्टी प्रोग्राम कैसे पेश करना है, जलसे जुलूस किस तरीके से करना है, ये तमाम की तमाम कार्रवाइयां हम लोगों ने फाइनलाइज की है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सही है। नवंबर के आखिर में आपके भी चेयरमैन जो है वो वहाँ जा रहे हैं। बलोच साहब, मकसी साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त। शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपके वक्त का। बलूचिस्तान में सियासी मंजरनामा क्या हो रहा है सर? मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं तो क्या कोई बहुत बड़े पैमाने पर शमूलियत है या कोई नए सियासी इत्तेहाद की सूरत बन रही है? थैंक यू जी मुदस्सिर इकबाल साहब। देखें, ये हमारे सामने जितना मेरा 30-32 साल 35 साल का तजर्बा है, हमारे लिए ये नया स्टेज नहीं है। हमेशा इसी तरह लोग छोड़ जाते हैं पार्टीज को, फिर अपनी जहां पे होते हैं उस पार्टियों की तारीफों के पुल बांधते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, अगली पार्टी में चले जाते हैं, फिर वहां चले जाते हैं। आज 14 तारीख को जिस तरह ऐलान किया हुआ मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं 3 घंटों के लिए और उनके साथ जी शहजादा जुल्फ़िकार साहब से। जी शहजादा साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। तो उसमें अब वो शहजादा जुल्फ़िकार साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं, उनकी आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही। मक्सी साहब, जब ये इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद का मामला था, उस वक्त ये कहा जा रहा था, बल्कि आपकी जमात भी, सीनियर रहनुमा भी बात कर रहे थे कि जरदारी साहब ने बड़ी कोशिशें की थी कि इस सारे अमल में, और जरदारी साहब की वजह से आपकी हुकूमत का भी हिस्सा हुआ है, कुछ शिकायत भी रही, लेकिन उसको भी फिर दूर करने के मामला थे। 16 महीनों में क्या वर्किंग रिलेशन आपका नून लीग के साथ ऐसा बना कि अगर आप सोचते हैं कि अगले आने वाले वक्त में भी कोई मामलात होते हैं तो नून लीग की तरफ जाया जाए, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आती है हुकूमत की तरफ तो उनके साथ जाया जाए? तो बेटर ऑप्शन क्या आपको नज़र आ रहा है सर? देखें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, ये जो पार्टी हैं, सियासत का एक अंदाज होता है, आप अपने मफाद को भी देखते हैं, अपने सूबे के मफाद को भी देखते हैं, क्योंकि अब ये दोस्तियां तो नहीं होती ना, सियासत होती है। सियासत और दोस्ती भी होती है, मगर इसमें आपने पॉलिटिक्स करनी होती है। जी हाँ। और पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसी चीज है कि आप उसको अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं और ताल्लुक भी अपने बना सकते हैं। 16 महीने की बात है तो हमारी अपना पार्टी की अपनी चॉइस थी कि जी हम इसका हिस्सा बने,
आसिफ जरदारी साहब के साथ बैठे, उन्होंने भी हमें दावत दी, मियाँ साहब के साथ, फजलुर रहमान साहब के साथ। रहा ताल्लुक यहाँ तक कि जी 16 महीने तुम्हारे गुजर गए, जैसे हालात हम उसमें आ गए। अब चॉइस की बात ये है कि हम देखें पार्टीज कैलकुलेट करती हैं, अपने हल्के अपने लोगों के लिए काम करने के लिए उनकी कोशिश होती है कि जी हम हिस्सा बने हुकूमत में और लोगों का काम करें। तो हम तो वो चॉइस ओपन रखेंगे ना कि आने वाले वक्त में देखते जाएंगे, जैसे चीजें अनफोल्ड होती जाएंगी हम वैसे इंशाल्लाह हम भी अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। सर आपके 16 महीनों में आपने अपने हल्के अपने सूबे के लिए क्या कुछ हासिल करने में कामयाब रहे मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत में? सर देखें, ये हमें तो जो था उस जमाने में फंड्स का मसला भी था, ये जो SGDs और छोटे मोटे काम जैसे मिलते हैं वो फंड्स है, वही था। मतलब कोई ऐसे मेजर काम तो हुआ नहीं। फ्लड भी आ गया तो वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, वो हमारे 16 महीने में कोई ब्रेक थ्रू नहीं था कि जी बिल्कुल ये एकदम हम बदल देंगे। तो वो कुछ शिकायतें थी और होती हैं, शिकायतें भी होती हैं और वक्त गुजर गया वो भी जी। सही है। तो सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला वक्त भी बख्शी साहब साथ रहिए कि शहजादा साहब से रब्ता हो गया है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब एक तो आप कंटिन्यू कीजिएगा जो गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरा इस वक्त जो है ये मेरे सवाल भी साथ ही एक छोटा सा ले लीजिएगा। वफाक की जो जमातें हैं, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम नून हो या पीपल्स पार्टी भी अपने दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान की तरफ रुझान भी होता है, ज़रूरत भी होती है, लेकिन बलूचिस्तान की जो अपनी चीज़ें होती हैं वो उनको उस तरह मिल नहीं पाती। लेकिन फिर अगली बार दोबारा से वही सियासी जमातें मरकज़ की उन जमातों के साथ भी दे रही होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। देखिए अगर आप उसको देख लें कि मैं जिस तरह मैं आपके इस बात का भी जवाब दूंगा, हमारे लिए नया नहीं है। हमेशा 5 साल बाद 4 साल बाद यही होता है कि पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी की तरफ सारे ये इलेक्टेबल्स दौड़ रहे होते हैं। उसके बाद जिस तरह एक 6-8 महीने पहले सब दौड़ने लगे, उनको ये लगा कि पीपल्स पार्टी आ रही है और ये अचानक से ब्रेक लग गए उनको कि नहीं 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 भाई, हम शायद गलत बस में बैठने के लिए हम जा रहे हैं। वो नहीं हुआ और अभी पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ हलकों से जो रिएक्शन नजर आ रहा है, वो रिएक्शन ये नजर आता है कि नून लीग जो है वो उस रुझान लोगों का उस तरफ हो गया है। 14 तारीख को जिस तरह मैंने कहा कि पार्टी के प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और उनके कायद वो आ रहे हैं 3 घंटे के लिए। ये तमाम लोग उधर जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। बाप में कुछ लोग रह गए हैं और नवाबजादा खालिद को ये कहा गया कि आप सदारत का संभालें। शायद ये विलिंग नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप संभालें, और कुछ और लोगों को शायद आना चाहते थे सदारत के लिए और वो शायद आगे बढ़े भी नहीं, उन्होंने कागजात भी नहीं दाखिल किए। बाप मेरे अपने अंदाजे से बाप की एंटिटी रहेगी, उसमें कुछ इलेक्टेबल्स रहेंगे और कुछ इलेक्टेबल्स शामिल होंगे जो नून का हिस्सा बनने जाएंगे, उस गवर्नमेंट में उनके साथ रहेंगे, चाहे वफाक में हो चाहे सूबे में हो। पीपल्स पार्टी मुझे नजर आती है कि वो कुछ वो और अपने जो हमारे कॉम्परस जमाते हैं BNP मैंगल और नेशनल पार्टी, वो जरा वीक पोजीशन, और पश्तूनख्वा मिली अवाम पार्टी वीक पोजीशन में इसलिए है कि 3-4 सीटें उनकी होंगी, इसलिए कि डिवाइडेड है, काफी उसमें है। और जमात उलमा इस्लाम अलबत्ता मेरे नुक्ते नजर से बड़ी पार्टी, दूसरी बड़ी पार्टी होगी, सिंगल लार्जेस्ट, जो आपका नून के बाद फिर ये, और ये कोलिशन बनेगा। अब तक ये नजर आ रहा है, बाद में चीजें चेंज भी हो सकती हैं। कोलिशन शहजादा साहब क्या BAP, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम आप देख रहे हैं? जी मुझे यही लगता है कि पीपल्स पार्टी, देखें पीपल्स पार्टी जरूर इस वक्त जो है कुछ रिएक्शन जरूर है, पीपल्स पार्टी के लोग भी नाराज हैं। आगे चलकर वो कहते हैं ना कि इन्वर्टेड कामा में बेहतरीन डेमोक्रेसी के बेहतरीन मुफाद में, वफाक में भी वो नून के साथ बैठ सकते हैं, इधर बलूचिस्तान में भी बैठ सकते हैं, और अगर कुछ सीटें उनको मिली वो पंजाब में भी बैठ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी बैठ सकते हैं। लेकिन हमें ये नजर आता है कि पीपल्स पार्टी की अगर जो भी सीटें मिलेंगी वो जरूर जो है उसमें आपके गवर्नमेंट में जरूर जाएंगी। सही है। तो ये कादर बलोच साहब, ये बार बार ये तासुर ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ चले जाते हैं जहाँ भी जितने भी लोग बलूचिस्तान की तरफ हों। तो सर पीपल्स पार्टी में नाराज़गी का भी मामला हुआ, पहले तो बड़ी धड़ाधड़, जैसे आप आए थे उससे पहले सनाम नज़ारी साहब और इस तरह के नाम जब शुरू हुए तो लग रहा था बलूचिस्तान का रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ है, फिर रुका क्यों सर? इसमें कोई शक नहीं है। शहजादा ने भी जो बात की उन्होंने बिल्कुल सही बात की
एक तरफ दौड़ लगी, उस वक्त ये इम्प्रेशन हुआ जब हम शामिल हुए कि प्रोबेबली अगली गवर्नमेंट बलूचिस्तान की पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है। एक बड़ा रश था लोगों का, काफी लोगों ने हमें कांटेक्ट किया जो इस वक्त बाप के मेंबर्स थे बीएपी के, वो गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, मिनिस्टर्स थे, वो कह रहे थे कि जी हमारे लिए जगह रखना, फिलहाल तो हमें गवर्नमेंट में है, जब गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी तो हम भी आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और उसके बाद जब गवर्नमेंट खत्म होने के करीब थी तो काफी लोग आए और उन्होंने शमूलियत भी की पार्टी में, इस वक्त भी है। और हमें इलेक्टेबल्स की काफी तादाद इस वक्त हमारे पास है। और ये शहजाद साहब के साथ मैं एग्री नहीं करता हूँ कि इस वक्त अक्सरियत जो है हो गई है नून लीग के साथ या बीएपी के साथ, उनके हैं इसमें कोई नामी ग्रामी लोग काफी हैं, लेकिन वो सब के सब सेनेटर्स है, वो मेजॉरिटी उनकी सेनेटर्स है। और वो सेनेटर्स जो ना इलेक्टेबल के कैटेगरी में नहीं आते हैं। इलेक्टेबल की कैटेगरी में वो लोग हैं जो मिनिस्टर रहे हैं या एमपीएस रहे हैं, वही है। अगर वो आते हैं तो वो सीटें ले लेंगे। और उन लोगों में से ज्यादा की तादाद इस वक्त हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं है कि काफी लोग पीछे की तरफ मुड़ के देख रहे हैं। अभी मियाँ साहब पे डिपेंड करता है कि इस मियाँ साहब का उन्होंने ऐलान किया कई मरतबा कि मैं किसी लोटे को नहीं लूंगा, जो टर्न कोट्स है उनको मैं नहीं लूंगा। अब इसमें मियाँ साहब पे डिपेंड करेगा कि ये आदमी जो कल तक हमारे साथ थे, हमें छोड़ के अगर उसके पास जाएंगे, इस किस्म की पार्टी अगर मियाँ साहब को दी जा रही है तो मियाँ साहब की मेरे दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है, उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। चाहिए तो ये कि नजरियाती लोग उसके साथ चले जाएं, चाहिए तो ये जिनका कोई माजी हो। ये वो लोग हैं जो 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप एक सर्च करें और शहजाद ज़ुल्फ़िकार साहब से भी कह दें, वो आपको बता दें कि इन लोगों ने कितनी पार्टियां अब तक चेंज किया। हर इलेक्शन आता है एक पार्टी में होते हैं, अगले इलेक्शन में दूसरी पार्टी में, उससे अगले इलेक्शन में तीसरी पार्टी में। अगर मियाँ साहब इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर बलूचिस्तान को फतह करने जा रहे हैं, साद रफीक साहब और या सादिक साहब इन लोगों को पेश करके और बलूचिस्तान की फतह के लिए वहां पर झंडे गाड़ने जा रहे हैं या ढोल बजाने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की जिसमें मैंने चंद दिन गुजारे हैं, बड़ी बेइज्जती होगी। मैं तो ये अर्ज करूंगा, मेरी तजवीज होगी, मैं इस वक्त मेरी कोई हैसियत नहीं है मुस्लिम लीग नून में, अगर मैं पार्टी में होता मैं कभी भी मियाँ साहब को इस किस्म की शमूलियत के लिए बलूचिस्तान न ले जाता। तो सर आपसे जन साहब दोबारा राब्ता नहीं हुआ वापसी के लिए? मियाँ साहब भी वापस आ गए तो आप भी वापस आ जाएं। नहीं, हमारे वापस आने को आप छोड़ दीजिए, ये बेइज्जतदार आदमियों के लिए हमारी मजबूरी थी। हम जहाँ हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। सही, चलें, ये अच्छा है कि आप जहाँ भी और खुश भी रहें, लेकिन मक्सी साहब ये वसीतर सियासी मफाद में सबसे ज़्यादा डेंट तो बीएपी को लग रहा है कि आप खुद जो हैं वो सदर हैं, क़यादत कर रहे हैं बीएपी की, और बीएपी से लोग खबरें हैं कि वो जा रहे हैं नून लीग में। क्या कोलिशन के साथ नहीं चल पा रहे हैं वो लोग, ये क्या वजूहत हैं? आपकी जमात क्यों टूट रही है? जाने वालों को कौन रोकता है? मतलब ये तो शुक्र है कि हमारी पार्टी जी खत्म हो रही है, बाप पार्टी खत्म हो रही है, वो सरवाइव कर गई हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म है। तो ये तो बड़ी हमारी अचीवमेंट है माशाल्लाह हमारे साथियों के साथ मिलकर। बाकी अभी जाने वाले को कौन रोकेगा? कहीं जा रहा है, कोई आ रहा है तो हम तो पकड़ के बांध के तो नहीं बैठाएंगे। सर वजीर आजम जो हैं वो भी आपकी वो जाने वाले खुद ही ख्याल करते, उन्होंने 5 साल मजे लिए बाप पार्टी के, अब वो खुद ख्याल करते ना जाते। सही, तो जहाँ से जमात टूट के वो जा रही है तो फिर आप भी नून लीग के साथ जो है वो, अगर वो हुकूमत बनाते हैं तो आप जैसे कहा कि सूबे का भी मफाद है, इलाके का भी मफाद है, उसको देखा जाए, तो फिर जो बची खुची बीएपी है वो वैसे जाके बीएपी की हैसियत से इलेक्शन लड़ेगी और फिर जाके नून लीग के साथ इत्तेहाद कर सकती है अगर नून लीग जो है वो हुकूमत बनाती है। फिर जी मतलब आप जरा दोबारा इस सवाल मैं सवाल ज्यादा सादा कर लेता हूँ मक्सी साहब। मैं ये कह रहा हूँ बीएपी छोड़ के जाने वाले भी नून लीग है, और कल को अगर नून लीग ही हुकूमत बनाती है, फर्ज करते हैं, तो फिर आप भी उधर ही फिर जाएंगे, जमात यानी कि जो छोड़ गए वो भी उधर, और जो जमाती तौर पर तब भी आप भी उधर ही? नहीं, हम उधर क्यों होंगे जी, हमारा अपना बलूचिस्तान में हिस्सा है हमारा, हम उधर वो अगर होंगे अपने हल्के से होंगे, वो अपना वो जाने, उनका काम जाने, हम तो अपने मफाद को देखेंगे ना जी। सियासत में किस पार्टी ने अपने मफाद को नहीं देखा? मुझे आप बताएं जरा, तारीख में बता दें कौन छोड़ के किधर जा रहा है, क्या जा रहा है। ये तो अभी आप देखें ना, अभी तक वो मेच्योरिटी भी तो नहीं है ना हमारी सियासत। अब जब मेच्योर होगी फिर बात करेंगे। अभी ये जो जैसा है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, ये भी है, देखें ना जो है, तो अब जो है जैसा अपना आपको
फील्ड मिलेगा तो आप वैसे ही खेलेंगे ना जी। सही। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, वज़ीर आज़म भी, उनका भी ताल्लुक़ BAP से, वज़ीर दाखिला का ताल्लुक़ भी, चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक़ भी, तो हवाएं कुछ ऐसी चली हैं नून लीग की आपके कोयटा शहर में, आपके सूबा बलूचिस्तान में, कि नून लीग की तरफ जो है वो BAP के लोगों की अक्सरियत, जैसे आप फरमा रहे हैं शहजादा साहब, वो जा रही है। क्या ऐसा कुछ हुआ है कि अचानक ये मामलात हुए? देखिए, जनरल साहब ने बात की, जनरल कादिर बलोच साहब ये बात कर रहे थे, वो पूरा हक रखते हैं कि जो मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, जी। लेकिन ये बात करते हैं ना, नजरिया कब रहा है मुझे बताएं। क्या नून लीग के पास दौड़ते हैं, पीपल्स पार्टी में दौड़ते हैं, उधर से वापस चल जाते हैं, क्या कोई नजरिया है? मेरे नजदीक, मैं क्योंकि 30, 32, 35 साल मैंने गुजारे हैं, नजरिया तो सिर्फ है पावर, कि आपको वजारत मिले, अच्छी बार्गेनिंग आप करें, आपको ओहदा मिले, आपको पोजीशन मिले। अदरवाइज क्या है, आज मियाँ साहब जो है, मियाँ साहब बिल्कुल शायद उनका दिल नहीं, जिस तरह ये जनरल साहब कह रहे थे कि मैं होता, अभी भी मेरी मालूमात है जनरल साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को लोगों ने कहा कि आप इन पर डिपेंड करते हैं। अब जाहिर है, एक वो उन्होंने गवर्नमेंट में जाना है, गवर्नमेंट बनाना है, इलेक्शन लड़ना है। आज ही बल्कि कल आपने देखा वो पीर सियालवी साहब जो है वो सारे पीर उसमें PTI भी चले गए थे। जी। आज राहुल ने कल कहा जी मुझे फख्र है, कोई नाराजगी थी, वो वापस आ गए। ये सारे ये परिंदे हैं जो जाते हैं आते हैं, सबको पता है ये इलेक्टेबल्स हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है, इनके नखरे भी सहते हैं, इनकी तमाम वो जो है वो मिन्नत तरले भी करते हैं। तो मुझे ये जो आगे जो चल रहा है और जो आप कह रहे हैं ना हवा, ये भी 14 तारीख कल परसों ही है, परसों आप देखेंगे कि कितने लोग शामिल होंगे। इलेक्टेबल्स वो लॉट है कम, उनमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सबके सब 100%, 95% वो लोग हैं जो सिर्फ उसी, उनकी नजर होती है उसी बस पर, उसी बैंड वैगन पे जाना पसंद करेंगे, जहां उनको पता है कि जहां जो है मैरी मेकिंग होगी और खुशी होगी और कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई ऐसा सौदा शहजादा साहब, तो ये मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ ये यकीन हो गया है कि मियाँ नवाज शरीफ मसनद इक़्तिदार पर आ रहे हैं, कि वो वहाँ जा रहे हैं, ये इस बात का अदराक हो गया है, यकीन हो गया है, इल्हाम हो गया है, क्या चक्कर है? देखें मुदस्सर भाई, देखें हम और आप, मैं थोड़ी सी आप एक दो इशारे दे देता हूँ। हम और आप साफत में MQM चली जाती है लाहौर, उनसे जाके मिल लेती है, और उसके बाद एक निशाना मिलता है कि वो जो ग्रैंड वो अलायंस जो था, सिंध ग्रैंड अलायंस या डेमोक्रेटिक अलायंस, पीर बिगारा साहब उनके पास ये सारे पहुंच जाते हैं, उधर से इशारा मिलता है, वो भी उधर चले जाते हैं। फिर यहाँ से जब सरदार अयाज सादिक साहब आते हैं, पहले से बातें होती हैं, वो आते हैं, सबको बताना शुरू कर देते हैं, और सब जो है वो जाके एक जगह जमा हो जाते हैं और सारा कुछ उधर चल। तो मुझे बताएं कि ये इशारा जो है एक आम आदमी को, जो हम जैसे कम अक्ल लोग हैं, मिल जाता, पता ही चल जाता है क्या ये। आगे अलग बात है कि इलेक्शन से पहले कोई हालात इस तरह हो जाए, इलेक्शन के में कोई हालात हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन 80% वो इलेक्टेबल्स जो हैं उनको पता चल जाता है कि इस वक्त कौन प्लेयर है जो कौन सा घोड़ा जीतेगा और या उसको जिताया जाएगा, जो भी है। तो अब वो उस तरफ रुख करना शुरू कर देते हैं। वो यही कसम खाते थे कि यही, मुझे कल तक याद है कि बाप पार्टी जब बनी तो उसमें उनके बानी ने फरमाया कि फैसला हमेशा इस्लामाबाद और लाहौर में होते हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं वो अपना फैसला खुद करेंगे। आज मैं हैरान हूं कि वो सारे चले गए, भाई फैसला तो खुद आपने करना था। आज आपने फिर फैसला जो है जाती उमरा को दे दिया, या बिलावल हाउस कराची को दे दिया, या आपने जो है ना इस्लामाबाद को दिया। क्यों ऐसे हुआ? अपने अपने मुफादात की बात है और कुछ। सही, फैसला जो है वो अब बलूचिस्तान के लोगों को करना है, वो भी इलेक्शन में, और फैसला बलूचिस्तान के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने करना है कि वो किस तरफ जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करूँगा मक्सी साहब आपका भी, जनरल बलूच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमें बहुत सी ख़बरें और बहुत से मामलों से आगाह कर रहे थे, आपको भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस वक्त फ़लस्तीन के इशू के हवाले से गुफ्तगू। नाज़रीन, एक जानिब आप देख रहे हैं कि गज़ा में मुसलसल बमबारी है उन रिहायशी यूनिट्स पर जिनमें लोग मौजूद हैं, कैंपों में जहां लोग पनाह लिए हुए हैं, हॉस्पिटल्स पर जिनमें लोगों का इलाज हो रहा है, और तबाही का मंजर हर जानिब गज़ा में नज़र आ रहा है। और दूसरा मंजर है
وہ پوری دنیا کے مختلف ممالک، خاص طور پر ویسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں اسرائیل کی اس بربریت، وحشت اور جارحیت پر. اور اس میں لندن میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا ایک اجتماع وہ نظر آیا ہے. امریکہ میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کینیڈا میں، پاکستان میں، بہت سے ممالک میں. OIC کا ابھی حالیہ اجلاس، اور اس اجلاس کے بعد اب یہ توقع کریں کہ اب یہ سربراہان کا جو اجلاس ہے اس سے خاصا پریشر ڈیولپ ہوگا. کچھ چیزیں بہرحال بہتری کی جانب نظر آئی تھیں، لیکن وہ بھی انتہائی سست کہ کچھ ہیومینیٹیرین کوریڈور کا آغاز کیا جائے، کچھ لوگوں کا انخلاء اور کچھ چیزوں کا وہاں جانا، لیکن وہ سب بے سود اس طرح سے نظر آ رہا ہے. ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے سے ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، سابق سفیر ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. پروفیسر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا بھی. تو سب سے پہلے میں جمیل صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ OIC میں جو معاملات ہوئے اور لگ رہا تھا کہ کچھ ایک پریشر ہوگا، وہ پریشر واقعی کو ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کوئی سیز فائر نہیں تو پاز کے معاملات کچھ ہو رہے ہیں، سچویشن ویسی کی ویسی ہی ہے؟ دیکھیں وہ تو اس وقت پریشر ہوتا ہوا نظر آئے جبکہ پریشر ڈالا جائے. OIC کی اس میٹنگ میں اسی دن صبح کو 11 تاریخ کو یعنی کہ کل میں نے آپ کے چینل پر پروگرام کیا تھا اور میں نے یہی اپنا تجزیہ دیا تھا کہ اس میں سے رزلٹ ویسے ہی نکلے گا جیسے 2019 میں ایک جنرل قسم کی ریزولوشنز پاس کی گئی تھی جب تل ابیب سے دارالخلافہ شفٹ کیا جا رہا تھا جیروسلم میں، جو کہ اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کی خلاف ورزی تھی. تو اس وقت بھی ایسے ہی ایکسٹراڈنری سیشن کال کیا گیا تھا. اس میں بھی بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، لیکن اچھے ریزولوشن پاس کیے تھے، لیکن اس کی عملداری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا. مجھے کل کی جو یہ ایکسٹراڈنری سبمٹ ہے آرٹیکل 9 کے تحت جو بلائی جاتی ہے، اس کے OIC کے چارٹر کے آرٹیکل 9 کے تحت، کاش کے 36 دن ڈیلے کرنے کے بجائے پہلے 2-4 دنوں میں بلا لیا جاتا اور کچھ عملی قدم لے لیا جاتا. میں سب سے مضبوط اور مربوط جو کامنٹس آئے ہیں اس دوران سبمٹ کے دوران، وہ آئے ہیں بشار الاسد کے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگر دباؤ ڈالنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں تو کوئی بھی اقدام کسی بھی قسم کا خطاب بے معنی ہے. تو اب اسی کے بشار الاسد کے اس تقریر کے اقتباس سے میں اپنا تجزیہ یوں دیتا ہوں کہ جتنا بھی آپ نے کل جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیکھی اور ریزولوشن دیکھی، اس میں امپلیمنٹنگ کمپوننٹ کوئی بھی نہیں. مثال کے طور پر روم اسٹیچوز کے مطابق ICI میں یعنی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کوئی بھی ملک ممبر اور نان ممبر وہ کیس ریفر کر سکتا ہے. اس اجلاس میں بھی وار کرائم کی بات ہوئی، لیکن اس میں نہیں آیا ہے، جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں نہیں آیا ہے. وار کرائم کی بات ہوئی، کوئی بھی ممبر اسٹیٹ، ایران نے یہ بات کی وار کرائم کی، ایران کو چاہیے کہ وہ ICC میں ریفر کرے کیس کو، اور ایک ممبر کی حیثیت سے ہر ایک کو حق حاصل ہے. 3 ہی طریقے ہیں نا وہاں کیس بھیجنے کے ICI میں، کوئی بھی ممبر اسٹیٹ یا نان ممبر اسٹیٹ بھیج سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے سیکورٹی کاؤنسل وہاں بھیجے جو کہ نہیں بھیجے گا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پروسیکیوٹر خود بخود اپنا انیشیٹو لے لے. چوتھا اور سب سے بہترین طریقہ OIC کے اس سربراہ سبمٹ کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ جو ریفرل یعنی ایک آرگنائزیشن کے طرف سے، ایک گروپ کے طرف سے ریفرل ہوتا ہے ICC کو، اس کی اہمیت ہوتی ہے. یعنی کہ یہ جو ہمارا OIC ہے یہ باقی ریجنل آرگنائزیشن جس طرح دنیا میں قائم ہوئے ہیں، جیسے یورپین یونین ہو گیا، جیسے افریقن یونین ہو گیا، یا باقی بھی یہ SCO ہو گیا، ECO ہو گیا، یہ تمام کے تمام اقوام متحدہ کے چارٹر کے 8 کے چارٹر، اقوام متحدہ کے چیپٹر 8 کے تحت، اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت یہ وجود میں آتے ہیں. لہٰذا ان کی ظاہر اہمیت ہوتی ہے. اب تو ہم یہ 8 لاکھ آدمی جو لندن میں نکلے ہیں، اسی طرح تقریریں ہو رہی ہیں ناردن آئیلینڈ میں، اور بہت ساری جگہوں پر جوز کمیونٹی نکال رہی ہے جلوس جلسے، وائس آف جوز، اور کہتی ہے جی ہمارے نام پر یہ قتل و غارت نہ کرو، اس کو ختم کرو، ہم نے یہ کسی زمانے میں دیکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو سہولت ہے
صہیونیت جس کے تحت یہ اسرائیل وجود میں لایا گیا، صہیونیت کے اس جو ادارے نے یا صہیونیت کی داغ بیل رکھنے والے لوگوں نے جب یہ تحریک رکھی 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں میٹنگ کر کے، تو وہیں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اسرائیل کو کا قیام آئے گا، انہوں نے کر لیا. اور وہ پھر صورتحال گریٹر اس پہ اسرائیل بھی، کی اچھا بات آئی. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں، جو ہسٹری پہ بھی آپ بات کریں، لیکن ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، اس وقت او آئی سی کے اجلاس کی ہم توقع کر رہے تھے کہ سربراہان کا اجلاس ہو، کچھ کنکریٹ ہو چیزیں. سیکیورٹی کونسل میں تو آپ کو پتہ ہر چیز ویٹو ہو رہی ہے، 122 ممبرز نے یونائٹڈ نیشن میں بھی یہ کیا، لیکن اس وقت کے بھی اثرات نہیں. تو کیا او آئی سی بھی بس پھر گفتار کا غازی والا ہی معاملہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کر پائیں؟ نہیں پتا مجھے بالکل نہیں اس بات کی سمجھ میں آ رہی کہ ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس پرٹیکولر سمٹ سے کوئی بات باہر نکلے گی. او آئی سی کو ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے اس کے حوالے سے تو ہم اس کو کہتے تھے او آئی سی، یعنی بہت بعد میں بات سمجھ میں آتی ہے او آئی سی کو، یا پھر او آئی سی کو کہا جاتا تھا پیپر ٹائیگر، یعنی ریزولوشن پروڈیوسنگ سمٹ ہے اور پریکٹیکلی یا آپریشنلی کچھ نہیں کر پاتا. تو آپ نے وہی چیز ایک بار دیکھی، بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن جب ایک اہم بات کی گئی کہ آئل کو ایز اے ویپن استعمال کیا جائے تو کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا. جب واحد چیز جس پر اسرائیل اور ویسٹرن ورلڈ نے گھٹنے ٹیکے تھے وہ جب مسلم ورلڈ نے مل کر آئل امبارگو لگایا تھا. ان میں سے کوئی بھی ملک اپنے نقصان نہیں کرنا چاہتا، ہاں اچھی اونچی باتیں کرنے چاہتے ہیں. ان سے تو زیادہ میں سمجھتی ہوں کولمبیا اور ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس متحرک ہیں پیلسٹائن کے لیے، یورپین اسٹریٹ متحرک ہے پیلسٹائن کے لیے. او آئی سی with all due respect has been a disappointment like always. اسرائیل کا یہاں پر صرف ایک نقصان ہوا ہے پوری صورتحال میں، آگے آ کے مزید نقصان ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ اسرائیل جو تھا وہ اکانومی آف اینیمیز پہ کھیلتا تھا، یعنی اس نے اپنے دشمنوں کا بٹوارا کر دیا تھا اور وہ کلیکٹیولی کبھی اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور تقریباً اس نہج پہ پہنچ گیا تھا، اس کمفرٹ زون پہ پہنچ گیا تھا کہ سعودی عربیہ، امریکہ اور اسرائیل کے مابین ایک کنورجنس تھی، اور سمجھیے جتنی بھی ٹریڈیشنل الائز تھے پیلسٹائن کے وہ ختم ہو گئے تھے. ایک دھچکا ابراہیم اکارڈ سے لگا تھا، دوسرا دھچکا اب اس کنورجنس سے لگنے والا تھا. وہاں میرا خیال ہے کہ بہت بڑا جھٹکا پڑا ہے. حماس has thrown a spanner into the situation، اور پیلسٹینین ریزسٹنس کی جتنی بھی تباہی فلال پیلسٹینین ریزسٹنس ریوائیو ہوئی ہے. اس وقت پوری دنیا میں پیلسٹائن کی بات ہو رہی ہے. پیلسٹینین ریزسٹنس 50 سال سے تقریباً ختم تھی. ان کا جو دل چاہتا تھا، جہاں جو دل چاہتا تھا، جس قسم کا ظلم چاہتے تھے وہ یہ کرتے تھے. اور جو حماس کو یہ ٹیرر آرگنائزیشن کہتے ہیں، خیر اب تو اس بات کے حوالے سے کوئی ابہام ہی نہیں رہا. بھئی اسی حماس کو آپ نے خود بنایا تھا پی ایل او کو کمزور کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ نے حماس سے کہا کہ جی بلٹ کا راستہ چھوڑو، بیلٹ کا راستہ اپناؤ. حماس نے الیکشنز میں حصہ لیا، اس پہ کارٹر، جمی کارٹر از آن ریکارڈ سینگ کہ یہ سب سے فیئر الیکشنز تھے. حماس نے الیکشن جیت لیے، سینئر بش نے الیکشن نہیں مانے. یہ سراسر جھوٹ ہے، ہپوکریسی ہے، اور اب ان کے اپنے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اثر آئے گا تو وہاں سے آئے گا. میں نہیں سمجھتی کہ او آئی سی کا سمٹ کوئی امپیکٹ لانے والا ہے. ہیومینیٹیرین پاز بھی جو ہے یا یہ کوریڈورز بھی جو ہیں یہ آئی واش ہیں، کیونکہ اسرائیل اپنا ظلم ٹالریبل لیول پہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ یہ ظلم کنٹینیو کر سکے. مطلب آپ سوچئے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ بار بار چھری سے بھونکوں گا لیکن بیچ میں تمہیں پانی دے دوں گا. تو یہ بالکل آئی واش ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فیلئر ہے یونائٹڈ نیشنز کا، یہ فیلئر ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا. او آئی سی تو جی ایک ریجنلز ہیں اور وہاں پہ اور بہت مسائل ہیں. جب گلوبل آرگنائزیشن اور جو علمبردار بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، جنہوں نے جو آتھرز ہیں ہیومینیٹیرین لا کے، جنہوں نے یہ لکھا ہے، جب وہی پیچھے ہٹ گئے ہیں اپنی اس پوری صورتحال سے، تو میں نہیں سمجھتی کہ صورتحال آگے بڑھے گی. جو خطرناک بات ہے،
میں اپنی بات یہاں ختم بھی کروں گی اور آپ سے اجازت بھی چاہوں گی. جو خطرناک بات ہے وہ یہ کہ یہ اگر جنگ پھیلتی ہے دوسری جگہوں پر, دوسرے فرنٹ پہ, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل نے 7 days یا 6 days وار تو لڑی تھی, اب وہ 7 فرنٹ وار لڑ رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ نیو یارک ٹائمز نے کہا. تو میں آپ واشنگٹن پوسٹ میں بھی اسی قسم کی بات کہی ہے. تو میں آپ کو گزارش کروں کہ اسرائیل از ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن, اور اگر اس جنگ میں رشیا اور چائنا سائڈ لے لیتے ہیں تو پھر جو صورتحال ایمرج ہوگی وہ اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ سنبھالے نہیں سمجھے. بالکل, یہ سچویشن جو ہے وہ خاصی گمبھیر ہو سکتی ہے. لیکن یہ کیا واقعی اس طرح ڈاکٹر صاحب یہ رشیا اور چائنا جیسی بڑی طاقتیں اس کا حصہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حزب اللہ تک بات ہو رہی ہے کہ وہ ہے بھی ایک طرح سے, حوثیوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ہے, کچھ اور متحارب گروپ ہے, اسٹریٹ آف ہارموز کا ایک بڑا اہم معاملہ ہے. تو کیا یہ اتنا اس طرح سے پھیل جائے گی تو اسرائیل کا ہی نقصان ہوگا سب سے پہلے؟ باقی فلسطینیوں کا تو بیچاروں کا بہت ہی نقصان آلریڈی پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے. ہاں نہیں, لیکن یہ سب سے بڑا نقصان ہے. خیر میں آتا ہوں پہلے آپ کے سوال پر. وہ یہ ہے کہ یس پھیل تو سکتی ہے یہ جنگ, یہی ایران بھی کہہ رہا ہے, یہی خدشہ دنیا میں دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. میرا اپنا مطمع نظر یہ ہے کہ اگر پھیلنی ہوتی اب ایکسیڈنٹل پھیل سکتی, لیکن قصدن اب نہیں پھیل سکتی. اس کے پھیلنے کا احتمال کم ہے, اس لیے کہ اگر پھیلنی ہوتی تو 36-37 دن میں یہ پھیل جاتی. اب رہا سوال اسرائیل کا. اسرائیل تو خونخوار شیر کی طرح دوڑتا پھر رہا ہے. اس کو پہلے حزب اللہ نے چیلنج کیا تھا, اس دفعہ اس کے حزب اللہ کے پیٹھ کے پیچھے انہوں نے بحری بیڑے لا کے, اپنے جنگی بیڑے لا کے کھڑے کر دیے ہیں تاکہ سینڈوچ بنا دیا جائے اگر حزب اللہ وہاں سے اٹھے. حالانکہ انہوں نے راکٹس فائر کیے ہیں, میسائلز فائر کیے ہیں, اور تقریباً 4-5 میل کے ایریے میں اسرائیل نے آپریشنز بھی کیے ہیں وہاں. لیکن نہ اسرائیل آگے بڑھا ہے, نہ حزب اللہ نے وہاں سے کوئی اس سے زیادہ کوئی. ایران نے بھی اس دفعہ بڑے معتدل انداز میں ساری باتیں کی ہیں, ورنہ ایران تو بہت سخت انداز میں بات کرتا تھا. آپ کا سوال کہ رشیا اور چائنا تو ان کی میٹنگ ہونے والی ہے پریزیڈنٹ کی جو بائیڈن سے, تو وہ بڑے محتاط انداز میں اس میں سے چل رہے ہیں. تو نہیں لگتا کہ یہ ممالک اس میں آئیں گے. رشیا کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ جب ساری دنیا دیکھ رہی ہے غزہ وار پر, تو وہ وہاں ان کی جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے کہ اگر آپ اسرائیل کو وہاں کنڈم نہیں کر سکتے تو رشیا کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کی ہے یوکرین میں. تو ان کا تو ایک لحاظ سے لاٹری نکل آئی ہے رشیا کی اور رشین پریزیڈنٹ کی. تو نہیں لگتا کہ جب تک کہ کوئی ایکسیڈنٹل معاملہ نہ ہو اس وقت تک نہیں لگتا کہ یہ اب پھیلنے لگی ہے, کیونکہ اسرائیل اپنے اہداف جو حاصل کرنا چاہتا تھا اس میں 70-80% کر چکا ہے. باقی 20% اس نے ٹینک لگائے ہوئے ہیں اسپتالوں کے ارد گرد, 4 اسپتالوں کے ارد گرد. کسی وقت بھی اس کے اندر گھس جائے گا اور وہاں جو خونریزی ہوگی وہ آخری ہوگی حد. اس کے بعد تو کہہ دیا ہے نا نتنیاہو نے آج کہ ہم تو ملٹری اس پہ فورس اپنی ڈپلائی کر کے رکھیں گے اور سیکیورٹی اپنے پاس رکھیں گے غزہ کی. تو جو ان کا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. رہا سوال او آئی سی کا, تو او آئی سی کے اپنے چارٹر کے پہلے آرٹیکل کے اس کا آرٹیکل 8 میں فلسطین کاز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اس میں پورے ممبر اس کی حمایت اور اس اسٹرگل میں مدد کریں گے. اور رہا سوال کہ ہم حماس کو دنیا بے شک کہتی رہے ٹیررسٹ گروپ, پہلے سے کہہ رہی ہے وہ اس 7 اکتوبر کے حوالے سے تو اپنی جگہ پر, لیکن پہلے سے کہہ رہی ہے. تو اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کو بھی شلانہ گوزماؤ ایسٹ تیمور کے جو فریڈم فائٹر تھے ان کو بھی ٹیررسٹ کہا جاتا تھا. شنفن تحریک جیری آڈم اور باقی سارے ان کو بھی ٹیررسٹ کہا جاتا. تو جہاں بھی ٹیررسٹ موومنٹ جہاں بھی یہ فریڈم فائٹرز ہیں ان کو پہلے ٹیررسٹ ہی کہا جاتا ہے. بالکل سر, اور اس کے ہندوستان کی تحریک سے لے کے نیلسن منڈیلا اور آج جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے لڑنے والے کشمیری ہوں یا فلسطینی, سب کے لیے جو طاقتیں ہیں وہ ایسے ہی الفاظ استعمال. ایک اہم بات اس میں ایک اہم بات اس میں یہ ہے آپ کے ناظرین کے لیے, اور وہ اس لیے اہم بات ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ او آئی سی کا وجود کیوں آیا تھا. اس میں سب سے بڑی بات
یہی تھی بیت المقدس کی اور یروشلم کی، لیکن اس کے بعد OIC کے اپنے چارٹر میں 18ویں اس کے آرٹیکل میں کے تحت OIC فلسطین کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ آف پیلسٹائن اینڈ القدس افیئر بنایا گیا ہے، جس میں کہ ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہمیشہ سے موجود ہوتا ہے کہ صرف فلسطین کے معاملات کو دیکھے اور فلسطین کو انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے ماحول پیدا کرے تاکہ ان کو اپنی انڈیپینڈنس مل سکے اور ان کے ساورن اسٹیٹ جو فلسطین کا ہے وہ ان کو حاصل ہو سکے، اور 1967 کے بارڈر جو ہے اس کو بحال کیا جا سکے اور القدس الشرف کو کیپٹل کیا جائے۔ اس پہ سیکیورٹی کونسل کا ریزولوشن بھی ہے، 242 ریزولوشن موجود ہے سیکیورٹی کونسل کا کہ جی 67 میں جو زمین نے قبضہ کیا تھا وہ واپس کیا جائے۔ آج تک سیکیورٹی کونسل اس کو نہیں کرا سکی، اور یہی بشار الاسد کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو OIC کو یہ اختیار حاصل ہے، بینگ regional organization formed under the chapter under UN Charter Chapter 8 کہ وہ bilateral sanction بھی ان کے ممالک کر سکتے ہیں اور ملٹی لیٹرل سینکشن لگا سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب افسوس تو یہ ہے نا کہ ایسا جو ہے وہ کیا تو جا رہا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ گفتار کے غازی والا معاملہ ہے، اس سے آگے چیزیں بڑھ نہیں پائی ہیں۔ بالکل اب امید توقع ناظرین کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں آگے ہوں، جو پریشر کی بات کریں، اسٹریٹ پار کی بات کر رہے تھے، وہاں سے کچھ یہ چیزیں ہوں، لیکن اسرائیل کی وحشت و بربریت جاری ہے۔ ہم پروگرام میں ایک اور سٹوری ہے جس کا پاکستان کے ساتھ اس وقت بڑا اہم معاملہ ہے، اس پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد جو ہے ان کا جانے کا سلسلہ افغانستان اور دیگر جو ممالک کے تھوڑے بہت لوگ تھے وہ جاری ہے، 2.25 لاکھ کے قریب تقریباً لوگ جو ہیں وہ واپس پہنچ رہے ہیں۔ اس سارے عمل کے بعد پاکستان جو اچیو کرنا چاہتا ہے کہ یہاں کی معیشت پر بھی برا اثر تھا، یہاں کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر بھی، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں بہتری ہوگی؟ دیکھیں وہ اتنا مائنر کمپوننٹ تھا، لیکن بہرحال ایک چیز تو پہلے میں یہ کہہ دوں کہ اس گورنمنٹ نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹو لیا۔ اب اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے تو وہ اس کی ہینڈلنگ میں ہو سکتی ہے، خاص طور پر فارن آفس لیول پر۔ کس طرح کہ پہلے شروع میں ہی میں نے آپ لوگوں کے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر اس کی ہم نے سفارتی انداز سے لیول پر اس کو کور نہیں کیا اور اس کی ہم صحیح اویئرنیس نہیں لا سکے تو پھر ہمارے لیے کافی نکتہ چینی شروع ہو جائے گی دنیا سے۔ تو اسی لحاظ سے UNHCR بھی نکتہ چینی پہ لگا ہوا ہے ہمارے خلاف، ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ بھی ہمارے خلاف نکتہ چینی پر لگے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی سفارتکاری کو اس انداز میں لے کے چلتے، فارن آفس لیول پر انہوں نے ایک میٹنگ کر لی، تمام جو ہمارے سفیر اسلام آباد میں موجود ہیں ان کو بلا کے بریفنگ دے دی۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے انٹرنیشنل قانون کے مطابق کوئی دنیا بھی، کوئی ملک بھی جو غیر دستاویزاتی اللیگل امیگرنٹس ہیں ان کو نکال سکتا ہے، لیکن اس کا پورا ایک پروسیجر ہے، کیونکہ اس میں یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹ جو ہے اس کے زد میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کووننٹ آف پولیٹیکل جو ان کی ہے۔ افغان حکومت کو بھی انگیج کرنے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب جو بات تھی وہ شاید اس طرح افغان حکومت نے بھی جو آگے سے رد عمل ہے وہ بہتر نہیں تھا، تو اس کا بھی نقصان آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے؟ جب میں نے بات کی کہ ہماری سفارتکاری میں تھوڑی سی اس معاملے میں اور ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے تھی، تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا اس کا جو رزلٹ ہم چاہتے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے، اسی لیے بہت سلو ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں 17 لاکھ میں سے اگر 2 لاکھ چلے گئے تو اچھی بات ہے، کچھ تو کم ہوئے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اتنے زیادہ انفلوئنشل نہیں تھے۔ ابھی پاکستان میں جو باقی لوگ ہیں وہ کافی انفلوئنشل ہیں، تو ان پر بھی ہمیں نظر رکھنی پڑے گی۔ اور جو فیز 2 میں ہمارے انٹیریئر منسٹر نے ذکر کیا تھا اور فیز 3 کا، اس کو بھی ابھی انووک کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک کافی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اپنے فارن آفس اور اپنے سفارتکاری کو بروئے کار لا کے دنیا کو باور کراتے رہنا چاہیے، اور جو ہمارے انٹرنیشنل لاز ہیں اس کو ہم بار بار دنیا کو باور کراتے جائیں کہ ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب کشتیوں پہ سے لوگ جو کچھ تو سمندر غرق ہو جاتے ہیں، جو پاکستان اور دوسرے ملکوں کے جاتے ہیں یورپ میں، اور کچھ جو وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو واپس بھیجنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، وہ بھی غیر دستاویزاتی لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں کیونکہ مختلف ملکوں میں رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے بھی ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے، تو ہم نے کچھ پروسیجر تو فالو کیا، کچھ ہم نے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو ہم نے
अवेयरनेस देनी थी और कंसिस्टेंटली देनी थी और बार बार देनी थी, उसमें हमारी कामयाबी इतनी नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें इसके अहदाफ और इकनॉमिक जो फ़ायदे हम लेना चाहते थे उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसमें हमें वो अहदाफ नहीं मिल सकेंगे। और एक हमने अपनी गुडविल को इलविल में तब्दील कर लिया है अफगानिस्तान के साथ काफ़ी हद तक। अगर आपकी बात अगर हम इंगेज रखते हैं शुरू से और उसका जो पूरा मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते और उसमें कबाली अंदाज से भी उनसे बात करते और सफारती अंदाज से भी उनसे बात करते, तो हम शायद किसी और रुख पर होते और हम उनको नाराज़ नहीं करते। बिल्कुल, ये एक मामला को कुछ बेहतर तरीके से हैंडल करना भी ज़रूरी है और उन लोगों को वापस भेजा जाना भी वो भी ज़रूरी है। डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तजज़ियाकार आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।